nasibamba be ti jinula zon asibango na ti zang Voice of MPP kukwale de tous les programmes nzantin yana NTV zon asibango kata puro ngun kam kusaha no jine les programmes de pilgo hal na rabago ta programme ngwa ti nyala ban yalne ti yihla mzale na ta kpangta manga ngande wabgu alheri shanga ban tumda mal wur saluma nta hatan ku bashe ngoma asbur dal kam kurgani ku me asbasi nyingun kambe yana nyin pang mama ka bai NTV ndi amfani sheldon be program ngoma ne kace gwamnati songon di ngoma nana domin Dr. Bawumia gwamnati banyala ban tumda alheri pam karakatu bosbo tukuto yelde yeto ana to amma tan kpangta ma nto kusaha injine kyongo dun tuni te kaga yeto akam nzantinir kam ngumbe gana ngo de ba bahande tudu boblo ngona ko di amfani shele sanpa gwamnati ma tinyala bayan kpangta ma in yele polo dan so akam pala yeto anyalo shukuru yeto anyale ashiptinum yetoa ta dabilim yetoa ta puparlim yetoa gwamnati ma ya'al kam tun shanga ban tumda program wozo nyingum bor na bang wula kare chena wula kare yanchang nying panga manga ka tir program ma saha kaman na pun yelma asbre asbakam kurgani di kume ka ayoga TV nzal NTV zo ndi program wa amfana sheldon bene to amma zuworin nan karin yata pilguma tribe nan ya to apam ngalan bole ndo ar kema munye Mr. Polo no kana to son katazan tule woma zanti selo kabashir bangne tenji no woma tinyala banyan pangta manga kabanye worre ne ban pa worre kabadi amfana sheldon bien to amma tin nang the targeted area pamyala bampa wabre be banka party ka kujia ka tbun ba floating voters la because bananye ni vo shaban decide elections banam ka targetra niti chaba bang dem biane especially te manam man te banam ban be durla te na ci mo ban chen maganda to amma ban do durma banguna di pati yela programme mo tuezale kanang ban tuene karapune domi jaay ku ne newspaper review nam biane ka bazan lem mon wobga jile kanang ban tuene wobga ma yel mangal ni shele anye ka lem nirma propaganda ma na galsma ka ba pang ma yel bin yel shele kam na ba dalwe bezo ngunji duma bian gabrome ami ngundi yel pilgula yel ma ko yel ma kan yel penama on yel shele ma dan sanan yele bezo programme wa ron ko gamme nati jina wobga bal nole mi yiri yeto ashanga dum be gwamnati ma puni kata boni nimvo shaba banya asan zalnima kami gwamnati ma puni den cena bo office nan puni karbe ka gwamnati ma communicate sin yaba ka party ma puni kpamban yaba den tuni tijil so kampe ko ko man toase nto ne soloma nini ka banka mane gwamnati bambian ma alheri pam ka ba jirzan kan natin ban wa puni dazukata yi program ma dazo zoma te pilgum balama dimini nyete pilguma tribe yelen ngo ka chang tinyala bayan pangta ma nchang te kpe wobgo party bebum bon be sha MPP ma wula kara pile dim pil sham yara pile banam pille hal kan wona be gana zat so kam te sto sati wobgo party ka dolle dazo zo ton ko en pilo sha polo balama te pilgu katiyan zam pile wobgana pilsham nyumundo duza kaba mi be ka mi shele kaba to mi za wobguma dim pilsham ka northern region tata ta'dele ka gana za ka sukam ta'dele ka wobgana borshele be gwamnati ka tagbato nye bankana gwamnati puni hatlan labana woma tinyara bayan ton tele ka sukam di amfani shedan biane zo nkemma be duno puni wonna Michel nta tana nyala be je to dolba bom because banam bandol kana halkatin za ba to doati katana ke wobgama pune
zo ntompolo be kyenwo nyela mu ya no marhabi o gbaza na malzilin komshale no na kuzan pu samban ma na iban lehra ki ban program ma na zan dalir shel zo nare yan kan na dabsa shanwaza no male to ashel no yele katana mpatwe jima mamman pune dinin yedene wabgo pille tum pil sham katiyan yele zanti solo ka solo di amfani shel dem biar pune kato mi wabgo party din tuni northern region betin dabambe zankpa zabagu zankpa upper west zankpa upper east din tuni ta kpangta manga in yuru wabgo party sham domin de pille la zo nta programme ne en chang balama zo soro yisi ko pa ya solo ka jine kan laban kyan masane ya to asheran biyan no zanti ko bazanti katna yi ban jima ne en chang Mr. Lee ngane zang jimo mpuhe kamnun katare ngube NTV zo sun yele ne ache active zal NTV kawum tammal ya to asheran ta san pa to wabu party polo tunda pille sham da tun zan amfani shari'a in ci tudu nima ka da zo na ke bai ka da zo da tudu zaha tagdi wabu party na nuhayi zo ka ne zo sun yalma anye ta tudu wana da nan malaje pam dita nan ka ta zangde ta tudu wana min yon pulo nima magasar taba zang pa party nan pulo karamala tanan sohi le chang mata gala party shanga dan da ba wana dan zo ai toy yel kura party nim yel kura tan voter sham da zo ya pam kata fourth republic ngomani ka wana nim to voter ka ko se pam labra la lempolo ama birin mi ka wum da tin nan na program shalmo ni sem yira kana bran ba no ko so le to men labra la wo polo ne borne nkuli chanta pilsha nyala foi ka central governance bitie yel no gwamnati de Ghana mpa gbo Ghana silmi ngan nangle anye silmi ngumiti yankana ban sabla tanum pung bubla taba nama ka try mal buble ka silmi tan kanate injine ka diti ka zan gwamnati shelton pannan no ma mpiana bidi ba mani rabin ala hawo dama tra jile dozo ayen de nira mpa gbubu ko mi fum ba onam swale ay ba bangda iti nyarla tobo ay ba bangda tan la zable ay nyal bi mo yalla sahaka nyim vu mo pul ka che mo duma di palant leb tam piang lana anto zokul ma ba kule dozo bra borne ba gobte me ka bi hagu bi vie yara amati mi jibi yan nang be shama dozo shete zabe dozo se mi se ne pena be me kam mo se bra mi halt ba prempe kana ba ya santuwa halt na ba ba bra ba kana pena da ba be me ta hale mbatu bate to be ma kana panye ya ngobte ne 1899 be me ta 1896 kan mete 1899 1896 ma ka bol arabo dalla 1899 ma ka bol sang dalla kana pa diti ka selmi sem pa boble da sa ya na plan su da bonza jaman die wulen pole ka english die wulen lole ka to bubla la kanna hal to pa 1930 ka da bon wulen puluna ka tan punno la constitution duzo ku da bon tan dan se mi constitution no ama kaslimis le bobte kata kana halata pai ka nimfo karapa yedna ban chan shukurte se mente se polo mine ba nyelgre ka patara wula kati yan ba bobte ma sahani yer shapulo kan nambala halka ba grat ne mini jebi dan konma ka batalla kan taba ntane kama gana to bana to bobte ma ama slimis ne bubtu ma zayi wala bede bi chata bahe dama
later part of 1940 puluna betetiha kamande tunu ban sabla babbi bobba ma puni dinda nan aci mota la sukurma ka bi challe ka bitya kamane dinin ka silmin min ban sabla la taba mblene ngba anya ka harmony nyaksum kana bobba puni dinzo ka brazan piano za sabla min za pialle zan nan aci mota sumbo a chimota skurma the symbol manual piano. The reason was that I learned black and white and plainly you get harmony. There's all belame silming min ban sabla kata butang ban ma. There's all legislative assembly. Kabracha kata ba vote tawa nang dar pore. Ka ban sabla ba pil assembly pyo kata min silming pil bobo. Ka tuduna ka hankaya nam yina anta tana kaman tun burtun ban ma can shamma the two never advance northern interest the two north wana no bravo la northern territories the otra male nyompulu ha kamale kumhapulu middle kana to northern territories but pumpo tumpa masha katabo the savannah region northern region northeast region upper west region upper east region wona ma brabo la northern territories ka band bi yina da fune enta tia kamane the two ne te balam party yine kata niyan yala wula kati nan volyab gan sum kulun wona ama de pala to brabo per la parliament ma le legislative assembly ma to brabo per de ne Alhaji Mumuni Baumia, Zuma vice president on Waba, already independent me 1956 1954. Mpia assembly, Alhaji Yakubu Tali, Tolina, ko di independent, Mpia assembly. Ama la 1954 ma kabelan taba, bum wana ganda mwema, chile katapa party yinga. Karle tui, tung wana liabuga senso. Ringe vira lagam taba cha bi en papa ti ma sha ka bu pamba ba pune chan congress nte pi pamba ba pune bra bo bi chairman DS Dombo pi wole bi chairman pi mumuni ba mi non ba vice chairman la ka bra nan taba there was this Imuru Salifu there was Dramani Fusini ka zo no secretary he la ka bra lagam taba umpa la Northern People's Party NPP that time la NPP ma danya Northern People's Party da New Patriotic Party kabra chanta la da pale kanang da suna 11th April 1954 de zobiya bempayam voti 1956 tepanya la zayinga la Northern People's Party party pal election Kadi course, mpa course pinanu, mpe legislative assembly ma puni. Ayen trace wabu party mo yanama, ni kayen chang, ente mulena. I translate love nyanga UGCC, ban be yanama bala. Ama tukulupa party, karanyete nwale, ka idea manye zayenga, center right. Wula katiyan nan kalyab gan sum kanaya kanir yi bonya da nyala bane da mutuna bonya kan ya sharji azo ka duku to nya bane danye te mabeliyam nan gabre ganan mi yarba da pala ba mi mu Alhaji Mustafa Ali of the blessed memory now man to zo mun dai bon le intellectual dishonesty de pala ba jileme ba mi nitin bib shalma da bibla wula katiyan nan zo gana ka gana blicin to bo karanye o mbosha soma karanye o guzule ngul o be ama ka bayani ti yamane de tumene ti jar gana bune anya be ngabra de shambo de pala bo mileme deliberate mbala kati chanto mo bo mani mane from la 1954 Northern People's Party ma
ninvuɣu shɛba ban pun tɛhi lala saha maa ni ti kpabi paati n tuhi tuduŋɔ na zuɣu lala ka bin daa pun tɛhi di time maa din zuɣu bi daa fighti ti advancement pam toli naa Yakubu DS Dombo Jato Kaliu naa Abaifa Kabo bana bi daa laɣim taba n tuhi ŋɔ na zuɣu haali ka 1957 tin deei independence naai n kurima gɔmnanti maa ni daa di ka bi kpe parliament puuni ka bi daa zali zaligu bi daa vuu zaligu tam yɛltɔɣa shɛli zuɣu ni tin kpabi paati nim maa gana ka shɛba booni Northern People's Party maa di wɔligi ba n wuhi ba nyɛba Anglo Youth something niriba mi ban bala Muslim Association Party niriba mi ban bala di wuhila yaga yaga a nyɛbo Togoland Congress lala party nim maa na da bi tu ni lala binyɛra ŋɔ maa tabi tabili di tu mi ka ti ŋɔhi ŋɔhili ka a yi kpabi party ka so kam ni tu kpɛ di puuni di suhura na bi declare one party state o na ŋɔhi ŋɔhili shɛm n bala n naan ka naan declare one party state din zuɣu bin daa ŋɔhi ŋɔhili maa lala party nim ŋɔ n daa ti laɣim na together ban daa lala party kom baligu maa n daa laɣim n kpa UP a nyɛbo ka zaŋ Busia n lee party maa leader party maa kpɛma nimaani ka ti zaŋ cheeni maa kana tin daa niŋ kana hali ti paai Second Republic Progress Party din daa zaŋ UP zaani n niŋ elections in 1969 ka di di zuɣu di chaŋ ti moola di buɣum la Northern People's Party ni ti ŋɔna party ti tudu ŋɔna party bi yɛn ni Northern tudu ka bi yɛri maa tudu ŋɔna party ka Busia daa lee Prime Minister ka ti mali President o lee bi lee booni la Ceremonial President ŋun daa nyɛ Edward Akufo Addo zuɣu President ŋɔ Nana Addo Dankwa Kwesikwe Kufuor o ba dɔɣiro ŋun daa lee President o daa bɛla Pediatric Lodge o Presidential Lodge n daa bala o bɛ nimaani ka Prime Minister mi niŋ in charge of government business party maa daa bi tooi niŋ nyɛvili ka bi niŋ li coup ka a chaŋpɔŋ gɔmnanti kariba bi daa bolli la a chaŋpɔŋ nim dini maa SMC Supreme Military Council ka bi kari Busia nima di zuɣu Busia gɔmnanti maa lan laɣisi nyɛvili n zooni haali tin ti lan declare Third Republic ka party kam lan kpankpa ka Busia nim lai maa toli naa Yakubu nim lai maa DS Dombo nim lai maa Jato Kaliu nim lai maa ka bi chaŋ ti kpa Popular Front Party in 1979 Popular Front Party maa Victor Owusu ka wabu layal chain maa gɔli daa nyɛ ti symbol ti nahangbaŋ daa nyɛla gɔli toli naa Yakubu daa nyɛ running mate n-ti Victor Owusu a nyɛbo ka ti lan chaŋ election di daa bi tooi naa first round tin daa vote naa first round so daa bi di amaa PMP bani daa leadera ka Popular Front Party be second ka bi chaŋ run off maa puuni ka n balli Mamdi ka Popular Front Party ka ban lee opposition dini ka Kufuor daa di o kuɣa kumahi n be parliament ni din zuɣu lala saha ka ti lan gbubi kanna ka liman gbubi gɔmnanti maa ka di bi niŋ nyɛvili ka sooja nim lan kpɛna n ti lan ŋmaali di zuɣu n kurima saha din lan lee First Republic Busia saha din lan lee Second Republic liman saha din lan lee Third Republic ka ti naan lan gbubi sooja gɔmnanti maa na haali Rawlings regime ni n ti
bertam zanna ni tapalan bon ni lab di taba ka tengban ma pale democratic state ya ma mi bin define democracy sha gwamnati sharbi yampi karnya gula gwamnati ma ngunu su saloma piwo la gwamnati kati yarma government of the people by the people and for the people ka tran barza ya for the republic land constitution tinyan nangle gana wo tun wona nim da pai nyong nam ba zo kati shin san zo ro bagla taba alhaji malika alasan nima dr wayo sini nima brab san zo ro bagla taba but before kapchan ti ne ko ngo guma benda ba san wo sambul wona je ko be che bilamte mun da jilina ka cycle le gul wo guma jinwa fu ne ko ba hi cycle ba ka chu kale ko na ko yinga chu ko pale wo gunu ama benda ba declare benda ba release gala bana ne ba declare multi party system so je na butuma ka na do tangbanne to trama la dombo bouzia club kata gende gana in parle la club ne ma to wona trama alhaji yahya idi alhaji alasa idrisu alhaji arai isufu alasan banka trama ka lantaba mbonin kura bitaba ka ba gende educator nirba dinyan nan sha bitu papatima tin zanga na hangbang mana in fact tolon ka brabi adan yonda yere to haka be mel bangna ne patima akpaya wo gunyere so ayi haydi nima to pai ay bashira zu bargo binyango munda nyaba driver ndur ba ganda aji mayan san pa bi da bi mo fon bezani yesona late ma adisha to depan objection nya sha polo ma da shoti wumda yin no maga fara biara otilan kala fi ma disa jiya obi ay gar malan basha jiran labun bu yi sha sabna yile bi sabala sabon jira lafsa ni mana ma disa jiya yungo aminu antara nan so pini npo mo biara ko ba chantinyi ka ba kalabna ma disa jiya ko la moringa banda nye pasha balu sholora mbula ali ya no yididima ti per la mbe ko bula la san kukuna o bara duku dukuna o pa la san kukuna ma amma banda pai ka bu zuwar ganda anyego bunta papatima ka san gobu ma tile kar guina ajifati gobu numa ka guina system mane tough woman da nyo ka biyane shete di kapati ma zan daba dan man ne shi azan kwan wana ma ban ya bin yare banda milka ti shile haruna abubakar sadiq nima ka brayina to pa mr alhaji gendu nima alhaji hindu abdallah they were young guys banda yina to pa banin kurama zo ka ta file alhaji salfa cop ora yel nit bi yet to pam zulum kom demal albarka kay onin kurtab sakti kamanti di wa bodan kutubu kata duso brami nirin to nun katabi di 92 amati buble patma nan yavle dan fan wana bai dan fasalo bai dan zo lalaka te pilga kana hale ka to wobo mota banzare 1992 katabi to di election ma ama perla MPP kala party kaka gwamnati ne ka NDC mi pa party ka biyo gwamnati ne ma bramali yuko din yanta party ma lugla kam bon wara anyabo dongo buzia club mo mundanya da organizer da bila kuma national organizer brabo no okatachi atakorajima ka nwana ma hal dindanin ka dinapa party ka kutu so ma zo aja sai dusun da zo luru shele zanti ka do bashira zo do na malba ganda anyego start from somewhere janto pillo se pulo luru kane ka bandara anyego hal 92 ma na kala ka gwamnati yin ti luru ma niva pallon ko rata titi ka ta mal do rata pallon de nya sha kyo tam to yeso
ti driver ma wala kan dadal driver ji wanda yu munda pa ba sha su ka ba do ba fine do so ni kuna wo banda ban ya ne nzonu mo no gbo ni ya shel wo ni ya karlin yele zo ka bra la taban kara ka ba committees darucha ole chamare la committee ni mata ma za ngunda la da za nyare chamare organizational committee na ado dan ko fu ado youth Alhaji Malika Alasan advertisement da je ko beche bilamti ka pam pataba la kana ne ku fa razan o bayi shebe airport seulement zanti ka bijini ni mane ne non permitted PNDC ya mazo bra wurle bra changa ta blast le anya du so bunye nangu pam kan wona ne magba ku doya ya idinima biyan zan ba so pi ne kam zan pi tapat ma nir kam yim male program amala yalle suna nyele be amle nyele be kule nyele anya kai ya idinima yina na ba personality ka geltin panse nyeba taba bangwai to pa bezo ka wabu ma lebre ama wo lemba da be gwamnati ma so bra fun can katanga do 1992 ma tunda nan election ma la tunda ba first time ka parliamentary presidential za nan yim bra vote la presidential ka gul parliamentary ma tuna ha sa vote la presidential ma la November do MPP da jila tra withdraw yime tunda vote presidential ma trajem ne bezuteme do to kula non pre parliamentary ma ka bazute tenkele kara sa stolen verdict ka NDC brother la election ma la Progressive Alliance des DPP da bien NRP kam aji Cambodia na santi shella abra partaba zan parlement ma niveau isma be Progressive Alliance partaba pe parlement ne des parlement da la one opposition member the late Hawa Yakubu wanda di independent beaucoup in pierre pune karamal hale ni 1996 katatan election katran bayina 63 katradi NPP la 63 ma to tudo wana northern region traji la gupe sabon jira Alhaji Mustafa Ali wuli hay ne damongu sorry yendi damongu 2000 katadi damongu 2000 to loss wuli hay kadi damongu so 1996 dabata katadi 2000 dabata anya wo la katara kan dele tai wulde da de wule se pa yendi bi not gupe sabon jira zuma 2000 traji la damongu mpahe sa damongu kan ye damongu daboya la together la ko sa tamu katradi ama ka supir ma na ko be nati chama tan ma campaign di chantu na ha tuntu nya nasara wala ma de yalge ko foy ni padi o gwamnati mo vision program saka dan wohre ne den to ye nirwe fakar fune bi fugana ten shanga den to pan de na manka de mala arziki biare ni te tudu wana te katuni te biela nyanga den zo ay te zan program na kar tagetre niveau shabandika to la nirma ba party nya party ma anyebo ay zan program na kar na to pour parler ay zan program na kar na to alafi zo ay zan program na kar na to shukuru zo to la nirma la party ma bandika ba party bara anyebo la zo ka bin fil programs nan buma kan wana nam ya kama na yel mangle da tuna to zuwi ka ta yi 2000 ma chan 2004 ntinya ko sa nai ko sa ni yi 2004 ma chan 2008 ya to shanga din da nan wana ka na wunce ka zo ka ta malmal ma zo tra labna ko sa nai ama ka tranye sarati ye to biada party charpane ka Doris Dali ngon kane
ka lem nan dai by election mani ndile atlam ko sata zanchan change tone 2012 ka ti yisu ko sata mani in can ko safiya tin yisu 2012 chan 2016 ka ti ko sapima in can pinata in fact la sango northern region ko sunya ko sapeta ne yire dirin nan ka tra sarga bila da ka zabzugo ka yaba ku bore ka sarga ka charpane la da batango trin da ba ya ni man trin je be majority anya bo da ba politics puni adi so ko da parla ko ne so ka all the time ka yan bitu so 2 ka ta na lu so 1 apen goro la 1 I mel 10 ko mel 8 I to lu so 1 year na bracket da wai dira kuma wai zan ba odin mane ka pagana duzo tir da kontu man ka sarga ma be sarga zabzo charpane ne yaba de battaba de biya ta pina ton ka non pina yo ka lemba pina northern region trili MPP de majority yuma bien ka te vote na ka te zobu northern region ka te mi mazanye yi in terms of percentage ka te nya pum ko pune vabo pina pishina yo ka mo nya pum ko pune vabo pishina yo telela yima in 2012 ama pum ko ge vabo pishina yo namba karle garna namba bla den cheka bin namba da garta namba bla ama percentage muna tizara nyere yi den zo kan bon zan NTV wonzo in ya nirba nitin yi loshal pulomana de wurme ne parti wo pala tuduna nam tubu zo tuduna nam zo en fa bia wutba en fa bia so ntba la zo ka parti wo da ba ka te mo bu mana ntele wongo parti de zo hay tankul ji pumfun yumayi don kulbun ale hal shi adam biya tuduna de pam biya nyomne ama president ma do ko zo le o nyamika choma weza ga nan dane male den son ama de pala bangba kaleme anyebo al changa kara dara pa ya kanna ma tanjia be malala problem al chang ko to ne data pour chieftaincy disputes the last time kan cheka so cheka tama they were about 350 ko setane penu namazable mbo ama ka tadalma ya gobe usune imara fa mun mun margana da wuram no bagana da mamanya ne ko shaba anya kana wumi wuti te min ban bai in hipo ka ba da baba ta zanya da baba da mata kan mata bai ka ta zanya ya kuru yino da ka ta zayina da so ti yallin yana bai yalle anya go da so ditin nan ka gwamnati party tai ni timar da ban timmar gana to jilba ko ta ma ka zo na pon so tun banne na shede nan ka da ban male da woya na malgu yi biere so do biere so do yi biere bomma cella kalan bi cella shukuru vien yala so do yi kare kala da mazanan da ma do so din nan ka ta fashion mo da tunatin mi no wabu party da nan yeta tudona party kafin tunu tushal ma konko dum mo bu ma lo she ko ya northern region northern people's party fatiyam zantab laqab pa united party ka nine rabulas combos ma party mala nine national liberation movement Asante based party ma de willing da bela anyewo ka tudu wona party ma northern people's party ne angulo no modana ti zan la tab sa shama angulo no ma la ko yinga kan na ne ma ko su pinai kan northern people's party ma ko su pinanu ka ta zan la ntaba ama Tunisian congress ne convention
sakti ne ba pimi buzia le Batma leader tan da sakti la anyewu zo ti salala kata bang ni yelma tin mobo ma she prima yela Northern People's Party ka Northern People's Party mi programs na be actions wure ne bu borom wana zo mabia boka mi dan bo boka la ji angule ne titishin ko don wahala yela ka babban ka to do dinya adaba mimi in yara mene NPP mun kam yara zan fara polo kam yara ni yara shango ne tumula bo mala Northern region niveau shabanda pa ne be to Northern region zo ne be advance Northern region interest bang de ka yi wa polo na mal bang de ka yi apa East polo na ka ka zan Northern region mo bang ba manzo zo kan de kane abe fa kabu jato kaliyu hal timala fe murne lala MPP ma enta dinda be the first conference shall be rally shall be no nin yabda jomi mo samban kabran branale la first conference ma ni kabranale le ba ma na ka chanta laganta ba in fact ni to ti kamare lala 1979 dene ninda paniya amanda ba votra dinda nan katabadi nda min balin party mo kata zordo yuhara to na yakubu kata yuhara dinda nan katabadi ka party na mal lagan na kyon ne veut pas all people's party shagaban badima kabiyan lagan taba nya wula kabiyan zan constructive opposition inti ka government ma can to ne branding a symposium center for national culture ta hankal ne ta zo da ba sakan tafiya da fune amma ta bi ta ba na lagan ni ma ka ba kuna nan fa nan rally gun kwahu ne sula sambar wani ka fa nan rally ne ma to rally ma da biya ne kan nirbu dun na ti yar yeto kan yefto na yakub tuduna gomma sara anti yar ya min yiri jira mino za jine zo ni yar shele woni mun kan mun kan ya opposition nin le min na ku fado kadde yeto an wotun tuma kamar yar ma to na yakub na ya shele kan yar ma min yiri jira mino za jine amino za jine yar ku polish kenan to yinda sur na wanda rin yawa ko zan luhe perlan yin bashil zo din on to zan lokara gurin kan mabla mbuar lai nin yin murmu ta tafso ditu gumu ko sujila ni ya shelmo yi gbara ibambe MPP fune fine yin lehmi yale amin yin opposition kan yin lem o ganaji awu me ko dubbar ya nirin yawo ka gana bi can biyan yaranga kele kana na ku fado nimman ni ya fil shama kar ku bukata niri ta surduna dan parnya wa tahlem gan sanna dun zo tipan ban bi shile tinya surduwo ka ta boy tilem gan sam tarlayala we also need to have a better bite of the national cake. The two nega ne penji Xavier Shalmana kataba biere ne den so to ngwala ne ma temal every reason ne te vote wo party kaka tale dinyala party ne para nkor bukata la MPP ne pa from Northern People's Party halezo lo shel ka bu programme fune kare de pala Northern region mo dinyala bin shade yenye legon sam de yenye to nti wo bere ma nye ka te manifesto puni MPP could declare radical action karnyala Northern regions was 1D 1F we were to hold 1V 1F 1 village 1V 1D the man 1D 1F can be 1V 1D
din ye ti gilmi tinkpansi mal ti moga zali din kari ka ti gbintiba din pun biɛni ka ti malli in fact wɔbu gwamnati ni dira 2000 zankana 2003 2004 alhaji adayɔɣu n daa nyɛ tamali ŋɔ meya n dolo chaŋ kudula n bi niŋ reedi n dee yihila foto zali din bɔni yɛ tv maa ka di zaŋ wuhi niriba kudula ai chaŋ ni n ti nyɛ bin mɔɣili maa wani daa chaŋ ti malli bin bɔni shɛli mechanization la ka niŋ lala bini maa niŋli sora din tooi yoora n bahiri mɔɣu maa ni ha kom maa yi ti pali ka bi mali kɔri ʒɛ vari o niŋla saa yaɣa shɛli ka din bilidiri zaham din bilisila kom maa sɔŋ ka zahama waɣari di puuni ka bi niŋdi bin yɛn niŋ shɛm ka zahama ŋɔ zooi ka bi gbahira manguli a chaŋ a nyɛ din mɔɣili maa ni maa ni fooshaŋ a chaŋ a nyɛla ni maa ni alhaji adayɔɣu tuma n daa bala bi implement policy bi zaŋ tihana ka gwamnati maa zaŋ di pun zali tingbani ka di zali di pa wula gwamnati kam ŋun kana ka a tuɣuli di kuli chɛni yim din ti paai sokam a nyɛla bu amaa a bi kanna ti yɛli gwamnati ŋun daa niŋli maa zuɣu nyɛ lan yɛli din zuɣu kan suhuri gana nima ni shikuru chɛndi ti min nyɔŋ polo bɔɣili dolimi ti ni pun bɛ misim ni zaŋ chaŋ shikuru polo din zuɣu dee din ka gwamnati ti ka ti yɛliya ni bi kam ni tooi chaŋ shikuru at least a kuli bi chaŋ yin paami SS9 di sɔŋsi maa kanla ti sanna gariba a nyɛla bu dama bandi pun chɛlli nyaŋti dee nin ka ti zaaha mali doli biɛra kamani doo ni tiŋa ka gwamnati ti ka ti yɛli tila so kam matres ŋun pun mali maa ka o tooi ma ŋun ka o ko tima o sɔɣila mali maa dama di pun ka matres a nyɛla bu di zuɣu dee nin ka gwamnati yɛli so kam yɛn chɛlila shikuru firi n bɔri mi ni yɛli so kam zaaha ni di sɔŋ ti tu doona nima n gari nyɔŋ nim maa din zuɣu gwamnati ŋun le yɛ ti niŋ gwamnati amaa a na ʒiya na votu gwamnati so ŋun yɛla ni shikuru maa chɛni firi maa bi viɛla bi yihili din damti a votu gwamnati so ŋun yɛli ni bi yɛli ni bi chɛm shikuru yɔli maa di bi viɛla o ku saɣi yɛla ni o yɛn yihili mi o yɛn yɛla mi ni di bi viɛla ilila a ko yɛn niŋ di niŋ ka a votu naa ka o pa yihili ka yɛla ni mɔra yɛla mi ni di bi viɛla a mɔra bi yɛla ni o yihili din bi viɛla so ko pa yihirili maa di zuɣu ka o kalla wumdi jɛbo wukumsi di niŋ ka a vooti nira ka o kana ti yɛli ni o yɛn gilila tinkpaŋ kam n gbi mɔɣili ka a nyɛ ka bi gbiri a bɛ Taɣadarewu district ka a nyɛ ka bi gbiri sɔɣa shee bi wula ka bi boodili maa fungɔŋ shɛli bɛ ni ka bi gbirili to bi gbirili ni maa ni ka bi bɛ kɔɣani bee a bɛ yilo naa yili to a din kanna yinin pa paya bin kana gba dinni amaa vooti la gwamnati ŋɔ yihi gwamnati so ŋun kana maa o yɛmi ni bin gbiri mɔɣa maa di bi viɛla ni la program maa pa program viɛlli n nyɛli ŋun mi bi zaŋ shɛli na din zuɣu ka ti yɛli a ti wumdi mɔɣa gbibu yɛltɔɣa nyɔŋ polo maa la program maa di ka nimaani one village one dam ti chɛm tinkpansi n ti gbi mɔɣa tiba ka di sɔŋ ba di ka nyɔŋ polo manifesto maa kuli maalimi northern territories ni ti kɔrila yim yuuni puuni na naa Akufo Addo yɛla lala ni tu doona ti kɔrila yim yuuni puuni bi bom soli ka ti gba mali mɔɣa ti lan ko ka di nyɛla Sani Michel Nama din naaya ka ti kpuɣi ti pu zuri ni mɔɣa maa koma maa na yɛn biɛrimi ka ti kɔri ʒɛ vari ka mali mɔɣa maa koma maa n yɔɣarili din program maa ka nyɔɣuni di bɛla tutu ŋɔ na di wuhiya ni o mali o kuli yi n zani n niŋ program ka di nyɛla tuni ŋɔ na zuɣu ka o niŋli a nyɛ ni di ti kpuɣi program lala ka a mi ni nyin zuɣu ka o niŋli maa a ku tooi yɛli ni din nyɛ gwamnati zuɣu
aka ka zan da wani nufi da fure amma ai lehir fara viyan yalanga da malla amino sun suna alkaulin don ma da manin sal voter me ne ne kuma da bukata ta ka ta voter ka ya shaidin musa ba din kan intervene din ko kyan sun sune no nan ta o voter sable da kalma sare anye bo da zo da mi zo mu pam ka gana bin liya gara karanyara tun mar la gwamnati da masu sune anye bo ne ya gana nan yo pe wabla ala nyame ka buzi de yumayi ka bukuru ka champon kana yumango ka bukuru ka kufu kana yumango ka bukuru fa champon mina a kufu ba gwamnati yin da nyero ma wumde ka ndi yel master ye mborbe ti miro yintin ya taba ka ta yira kana ya ne tinyam ta nda kwa champon a wumde to le gwamnatin da bara a champon bara declare la gara union government kada na do dan ko nan besatile ka ba people's movement for freedom and justice kada na ku fado ye general secretary ka zo da na ku fado mbala mitu ku sa union government de tout le gana na multi party system ka chan pozan yama no referendum ka yes di no trabadi den ka fil fara kana ni sabla ya chama yon tibi ka to pemla sanda zula tenin da kunni to union government wo di yes mo a champion government ma ka be no union government ka kufu mun danye second in command to the supreme military council kabra kana cabinet ko rayi za a champion yi ko anda ban yamta ba kabra yi ta kon ko to zan ban po no sign ma resignation house coup do ke bonne ma la ku ko rano so ka tama SMC 1 SMC 2 ka ku fudur ma nan SMC 2 la ko ra overthrow ya champo anye go du de da go yura zo antu ko nyeka gana pile zo tiningure ne pe so ko sugar of stability ka community vote government de tu no yuma nai ka tlalla vote olendi olano yuma nai nkulchena to wobo na poye to shirkan no nti yada na handa na do yidi ma na ma pa yim bon na ti nan ta gana karbe ka Malaysia so into 30 years sure nti yada la Ghanaians mi gana problem shatum malmo pas short term measure nyale de bona long term plan gana mi government idea o no government ko bala na adere des hôtels diego timale de plans ka te pile de nango ayenye de bukata shere to biara ha ani yete bembe mai kana ba wurle anyego dezo nana ku fa do yi changna tilan sa to bobu social na ka blan voto ka te implement de plan na hale ka gala ti chang to ne to mabe dana nyasam pam programme mi zari ye den changsham ta ngoma ka tkoyen porle pa koy kam kamandere yelma asbur dali ku pai ka kurgani mi asbasi so kam ko man ko ba NTV ndi programme ngoma afane do mi tin joma gandam boyen won ma ka tkoyen jine tam kam karbe yerye to ashanga den tunu solo ma wum be ben ka ta jine kyongo karanyala de kunyala normal programme sans rampun chenma zo tian gandame den tunu nir kamshin tongo kato di fila ka selo ma gum ka bangana la nir ma na dir fila shelma o nyela nin sal so ngum mal de fam be ngum mire yeto adan cena bannam ka tiam boni tue kaman piampolo namne jioma na bankam yan kan na tue tiam mekla show kabin yan zan yeto ashelti sambana namma ka so kam di amfana sheldin biyarni dezo sahaba di ben satiti ti jioma mini banji sambana ma barba za asika tana kuzan ya to ama toy to ama sahama tana jawar ku sasiti da trezan la tola so zo tongo ka sa'ayan satiti ka ta puru mun kam ku sa injin le program ngoma ka puru yawo road regional chairman samban balama chairman do all chairman pre-finance chairman say and do chairman emirates nti wonon yalla kam
na zo ti jin pe kay si ti nyala din dalir nyale be talha nyala ngbat ne to po no thank you omni o executives maza from first vice to second to so kam mbere puni to pour baza en talha nyala nam po mbos ba be puni madam Felicia de nyel talha nam po mandate ko jin pe ngokam na zo tin zan tongo ka chepsi nan salam shi zuwa dale ka talalla labna tongo assalamu alaikum